বিছানায় শুয়ে আছে এক পড়ুয়া। খাটের প্রান্তে তার হাত পা বাঁধা। একজন শরীরে ফুটিয়ে দিচ্ছে কম্পাস। চোখে মুখে এবং ক্ষতস্থানে একটা সাদা গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তাতেই সে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঠিক এইভাবেই পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে, যা একেবারে হাড় হিম করে দেবার মতো ঘটনা। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই শরীরে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেছে। কেরালার কোট্টায়ামের সরকারি মেডিকেল কলেজে ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা ঘটেছে। জানা যায়, বিছানায় শুয়ে আছে এক পড়ুয়া। খাটের প্রান্তে তার হাত পা বাঁধা। একজন শরীরে ফুটিয়ে দিচ্ছে কম্পাস। চোখে মুখে এবং ক্ষতস্থানে একটা সাদা গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তাতেই সে যন্ত্রণায় একেবারে ছটফট করছে। এখানেই শেষ নয়, গোপন জায়গায় ঝোলানো হয়েছে ডাম্বেল। এছাড়াও শরীরের অন্যান্য জায়গায় আটকানো জামাকাপড় টাঙানো ক্লিপ। রবিবার নেশার জিনিস কেনার জন্য টাকাও নেওয়া হতো প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়ার হাত থেকে। প্রতিবাদ করলেই জুটত মারধর, আরও নির্মম অত্যাচার। এরকমই নানা দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্ক একেবারে তুঙ্গে ওঠে। স্থানীয় এক নেতা কি বলছেন শুনবো। They are CPM supported organizations, office bearers. They are all secretary of the Nursing Students Association, and the SFI and CPM is supporting them. They have been doing this thing, ragging, cruel ragging in the hostels, very cruel ragging. So the government has to make a setup to prevent all this ragging in the hostels and the colleges across the state. 2024-25, this is happening. This is very surprise. So the government has to take some measures. তারা জানান, গত 2024 সালের নভেম্বর মাস থেকে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে, আর তার 3 মাস ধরে চলছে। মুহূর্তে কলেজ 5 জনকে সাসপেন্ড করে। কি বক্তব্য কলেজ কর্তৃপক্ষের, এবার সেটা শোনাবো। റാഗിങ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള മെഷറായിട്ടാണ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ എടുത്തത്. ആൻറ്റി റാഗിങ് സ്ക്വാഡ് കോളേജിലുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ നിരന്തരം ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. കുട്ടികൾ പക്ഷേ യാതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. এই ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে 5 পড়ুয়াকে। তাদের বিরুদ্ধে অ্যান্টি র্যাগিং আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে বা সেটা শোনাবো। ഇരകളുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. കൂടുതൽ ഇരകളെ കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ഇന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കും. പിന്നീട് ഈ റാഗിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു രാഘവൻ കമ്മിറ്റി റിഫോംസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാഘവൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. പിന്നെ UGCയുടെ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതും കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് ബാക്കി കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, വാർഡന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ആ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തും. പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യം ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് പകർത്തിയത്, അതിന്റെ ഒറിജിൻ, ആ രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തും. പ്രതികളായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന 5 പേരുടെയും ഫോണുകൾ നമ്മൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.
বিছানায় শুয়ে আছে এক পড়ুয়া, খাটের প্রান্তে তার হাত পা বাঁধা, একজন শরীরে ফুটিয়ে দিচ্ছে কম্পাস, চোখে মুখে এবং ক্ষতস্থানে একটি সাদা গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তাতেই সে যন্ত্রণায় একেবারে ছটফট করছে। ঠিক এইভাবেই পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে, যা একেবারে হাড় হিম করে দেবার মতো ঘটনা। এই ঘটনা সামনে আসতেই শরীরে একেবারে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেছে। কেরালার কোট্টায়ামের সরকারি মেডিকেল কলেজের ঘটনা। জানা যায়, বিছানায় শুয়ে আছে এক পড়ুয়া, খাটের প্রান্তে তার হাত পা বাঁধা, একজন শরীরে ফুটিয়ে দিচ্ছে কম্পাস, চোখে মুখে এবং ক্ষতস্থানে একটা সাদা গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। তাতেই সে যন্ত্রণা একেবারে ছটফট করছে। এখানেই শেষ নয়, গোপন জায়গায় ঝোলানো হয়েছে ডাম্বেল, এছাড়াও শরীরের অন্যান্য জায়গায় আটকানো জামা কাপড়, টাঙানোর ক্লিপ। রবিবার নেশার জিনিস কেনার জন্য টাকাও নেওয়া হতো প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার হাত থেকে। প্রতিবাদ করলেই জুড়ত মারধর, আরও নির্মম অত্যাচার। এরকমই নানা দৃশ্যের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। কি বলছেন স্থানীয় নেতা, শুনবো। They are CPM supported organizations, office bearers. They are all secretary of the Nursing Students Association, and the SFI and CPM is supporting them. They have been doing this thing, ragging, cruel ragging in the hostels, very cruel ragging. So the government has to make a setup to prevent all this ragging in the hostels and the colleges across the state. 2024-25, this is happening. This is very surprise. So the government has to take some measures. তারা জানান, গত 2024 সালের নভেম্বর মাস থেকে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে, আর তা 3 মাস ধরে চলছে। মুহূর্তে কলেজ 5 জনকে সাসপেন্ড করে। কি বক্তব্য কলেজ কর্তৃপক্ষের, শুনবো। ഒരു റാഗിങ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയുള്ള മെഷറായിട്ടാണ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ എടുത്തത്. ആൻറ്റി റാഗിങ് സ്ക്വാഡ് കോളേജിലുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ നിരന്തരം ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുകയും അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുമാണ്. കുട്ടികൾ പക്ഷേ യാതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।